Kepisenangan sesedepon miampai ko dahoy Emily Maria Repin id kabar ay dusun debaino kapodam 5 tulan ka-4 2022. Pokianuan Kementerian Ketumbuluyan Kobasanan Om Koyonan Posorli Sabah Kepkas moid maganulang ot Kementerian Pasasakayan montok monghup meneribau koingkasan gatang tiket ketuludan kumat Sabah it na koingkas it timpu diti. Naboros di Montiri Dilo Datu Jafri Arifin koingkasan menigo Dilo kepenusa detping gisaman menunbugian Ketumbuluyan Pogunditi suai kemenusa tulun ngai Sabah it ki pemusarahan muli kampung Dilo mimbontol ton Pinintalang di Datu Jafri wayaan Tagayo Kumas Sabah noponga mayak ketuludan mantan nedilo data patut birian kopio ot hal dilo. Kerajaan negeri memandang serius dan meminta kalau boleh Kementerian Pengangkutan Malaysia melihat dan berbincang dengan operator-operator penerbangan ini kalau boleh tidak menaikkan dengan harga yang begitu melambung tinggi sehingga mengakibatkan ramai pelancong dan juga kita punya rakyat yang mau balik ke Sabah tergendala. Naboros disiadat ingkai pitimungan kapahabaran id kota Kinabalu. Gatang tambang ketuludan no koruput no keingkas gisom 500 onom no podom onom pihatus pegalon tambang ipatahakon id timpu okon ko karamayan. Pagulu diti no kepengunsub nagi perintah Pisempuruan ot perintah Gabungan Rakyat Sabah GRS Barisan Nasional BN maya Kementerian Pasasakayan mentok memiri hal dilo may kanu mengingkuri tambang ketuludan suang pegun. Tapi yang ayan perintah Pisempuruan dat pinapoingkas kapatahakan kohupan pinotomod kawagu kumas Sabah 4.7 kali lipat okitokan papalabus dot pagunditi mantad kemiskinan. Naboros di pensyarah Fakulti Penerinaan Om Pengindapuan Bogian Ekonomi UITM Ran Sabah, Herniza Roxen Markus miampaid koingkasan dilo dat lebih ogumu projek koburuan kesusukupan it milod papanahon. Itimpu dilanogi kepagoit inog keburuan om kapatakan asil it labid aulud om oirad osokayut miampaid kepakianuan datulun nged Sabah. Kenaikan bantuan khas Sabah ini dapat mengeluarkan Sabah daripada belenggu antara negeri yang termiskin di Malaysia, di samping melalui peningkatan projek-projek pembaikan fasiliti seperti jalan raya, air, elektrik dan juga dari segi jaringan jalur lebar. Damot dilo naboros di pensyarah Tetua Bebayan Kopi Barasan Pironitan Ginuan Perintah Universiti Malaysia Sabah Dr. Syarudin Awang Ahmad inuna po nga iso kelantayan isiribad pemuruanan di Boyan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Dan ini satu kejayaan juga kepada kedua belah pihak, Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri atas dasar kemahuan untuk kedua belah pihak menilai semula keperluan negeri Sabah dari segi dana untuk pembangunan dan kesejahteraan negeri Sabah ini. Ini penting kerana tanpa dana yang bertambah dari tahun ke tahun mengikut tren kenaikan mata wang, isu-isu berbangkit dalam makro dan mikroekonomi dan lebih daripada itu cabaran-cabaran semasa seperti pandemik COVID-19. Naboros nogi di Dr. Syarudin tadon pisagaan koingkasan kapatahakan pinotomo di Lonopo ngatangayan kosinan perintah Pisempuruan om kanu inapoporokis keburuan ekonomi pagunditi. Popotimpun ot kopisan belajaran Pogun Sabah JPN Sabah dot palan pemusarahan keburuan 5 tahun infa toi perapi 2022 gisom 2026. Ababayan kepotimpunan pinah magon di potunud belajaran Pogun Datuk Misirin Radin id ababayan pitimungan menulan JPN Sabah Zon 2 2022 isandakan. Minoboros id pitimuan kapahabaran naboros di Datu Misterin perapi ada di kepesuratan pemusarahan keburuan kesusukupan Pogun i popembule peguludan id pialatan tupis belajaran watas PPD JPN om Kementerian Belajaran kuma kepegiratan hontolon keburuan belajaran i lebih adang. Perancangan tu kami selaraskan dengan perancangan oleh bahagian EPRD lah, EPRD di Kementerian Pendidikan Malaysia, terutama dari segi data, kutipan data dan
kita ada peluncuran. Kita ada peluncuran untuk menangani sekolah daif, menangani isu-isu tanah dan sebagainya. Pinintalang di Datu Misterin, perapi nga magintong nagi kapanahan palan mentok keburuan sikul, lolobina id kainan it asapau mentok mamagonop kaingkasan ginumu susumikul. Muri-kuri ginumud tulun it may pakiano sungkitan vaksin COVID-19 siam kampay no dos pengunsub manta di pipiro minggu nakatalib id sandakan. Ilon na po nga kampay no id longkod kapatakan vaksin PPV ginumuan id IJM watu onom om pipiro koyenon suay. Naboros di Tupisor Kalidasan Sandakan Dr. Johari Awang Besar, gisem dit kehodom 2 tulan ke-4 ginumu pihatusan vaksinasi maya ababan imunisasi tanganak COVID-19 siam kebangsaan PIC Kids id Sandakan nopo nga hodom 8.2 pihatus om ginumu sungkitan dos pegunsub nopo nga 25.42 pihatus. Community kita, bagi yang dah ambil 2 dos dewasa kan, kita dah lama ambil dua dos ni, jadi kemungkinan imuniti dah menurun. So kita perlu rangsangan injeksi yang baru supaya badan kita akan dapat menyuntik kembali untuk meningkatkan balik imuniti badan kita. So dengan itu kita boleh mencegah daripada mendapat jangkitan COVID-19 ini. Posorohon di Johari otulun ginumuan may autagal aganggarau om orosian dot moy pokianu vaksinasi id tulan Ramadan diti lolobina tulun Islam i masa puasa. Unsubon yelo i masa puasa dat rumikot ke swabon om apatut dat nakakan dan minsu swab. Kasusaan it nataguang dat magigion kampung Gumgum om kampung Seri Manis watu hapodom onom Sandakan it naway anda tongos di tadaw ko onom nakatalib man pinsapay manguhop. Minanahak jominan i puro Parlimen Libaran Datu Zakaria Muhammad Idris dat papanawping gisaman om pauhupan. Ilo na pangakampay na papatahak bakul takanon om kuhupan kosinan mentok menghup menginggan timbagat dielo inongosusaan. Kita beri bantuan sedaya upaya yang termampu oleh wakil rakyat itu sendiri seperti saya untuk membantu kepada mereka ini. Tapi walau apa sekalipun, saya sudah katakan tadi, kalau ada selebihnya daripada itu, saya akan usahakan untuk bantu mereka sepenuhnya supaya hidup mereka ini dapat hidup seperti sedia kala. Rinuba isyod RTM dit kapongop pinapatahak kuhupan kuma apat nahopod molohingon suang walay inongosusaan wayak kosusaan dilo id kampung Seri Manis watu hopodom onom Sandakan. Mentok dilo pekionuan negi di Datu Zakaria ot penarinaan sikul kebangsaan SK Seri Manis dat peposadia ruputan seserisid karet kerumbakan wayakan takan tongus dit kawagu diti. Patahakon ino kuma Kementerian Balajaran mentok kepekianuan menginsonong datasi sikap. Maso tulun suai dat olong modop, maso nagipati Islam se-Malaysia pas sepanggar, dat moy ponghup mogigion om pakakarajad nulunad nun kepogulu di jam koiso talib pitangatuong kosodop. Mayad babayan Mumbaya sahur, linapatan takanan penetikid kumati nimungan hontolon id koinon likas om sepanggar dit minsusua baino. Naboros di menunurat pas Sabah Dr. Ali Akbar Gulasan ino na po nga babayan taunan om lumansan kapagoit ko imayaan kumadit menorimo serad lebih 2 tahun manangod tarual COVID-19 siam. Harapan saya mudah-mudahan Ramadan tahun ini masyarakat sudah mula bangun dan boleh terlibat dengan pelbagai kegiatan ekonomi dan juga sosial. Yang paling penting mungkin menjelang Aidilfitri ini rakyat masih lagi perlu berhati-hati dan berjaga-jaga. Penyakit COVID ini masih ada. Cuma sudah bolehlah untuk bersama dengan keluarga. Mudah-mudahan dapat kesatuan dan juga perpaduan di kalangan masyarakat kita. Wakon koyonon kepetikidan nepo ngawalay pengobatan om tanganak likas, Balai Pulis Menggatal, Balai Pulis Alam Mesra, Tionon Kotingoligan University Malaysia Sabah, om Surau Al-Abid Kastam Sabah. Suai ko ababayan Mumbaya sahur menganjur nogi ot pas sepanggar dot ababayan bakul Ramadan, ababayan bakul Syawal om nogi ababayan ziarah Tarawih. Gisom itimpo diti so ginemud 500 bakul Ramadan it nokotikidno kumatin nimungan asnaf tanganak ay somolohing om tinad o sungulunan id posorlig ko yun sepanggar.
Damot dilo 2,000 linapatan roti pinotiki dit iso komponi miampaid aiso kabayar kumati nimungan masjid ngaid pagunditi kopihondot Ramadan. Toluod montok magatang sokodong mogigion lolobino it maumolih id komponi dilo. Toluod dilo nga kalansaran nogi kanu papatanom kepurimanay manahak kohupan kumadiolo it ausong kuro konunuan. Of course, I wouldn't have started something if I don't intend to make it a yearly event. That is also my way during this holy month that to also say my thank you to them. Wakon menerima Toluod dilo na po nga masjid Kakadayan Tagayod Kota Kinabalu. Kita harapkan mudah-mudahan acara dan sumbangan seperti ini ya dapat disampaikan kepada seluruh masjid di Sabah dan kepada mereka yang memerlukan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Saginemu telun hapod tulu na karami Toluod manta di Yayasan Nur Jauhar Om Kotinan Baitul Mal Pogun Sabah. Yolo na po nga manta di puro koisan na pinsin tinimungan sa sumangod Malaysia, VB ATM tinimungan B4 na hapod, mantad watas tenom Om Kumabong Om Nagim magigyon ng saan kasaraban, id kampung menara pamilan tenom Omar Kamir. Toluod pinatahak dit menunsunod Yayasan Nur Jauhar to Puan Norlida Tan Sri R.M. Jasni id Dewan Sri Panglimaan Tanom Tenom. Terima kasih pada Tuan Puan datang ke Tenom hari ini menyampaikan sedikit bantuan daripada Yayasan Johar. Jadi kono kay siung no kono veteran tu internet tanam tu angin tuat kantuk sebab kono ilo akasi ramon da kai kono dopongo kono napinjin pun. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih para Nujaya karena sudi membantu saya untuk meneruskan hidup. Terima kasihlah banyak-banyak. Ingka kano kabar ay dusun.bay no kotobian tadaw kolimo tabitua mantadaho Emily Maria Roypin.